रब ने करम दी छां करनी है सोने ने जदों हाँ करनी है रब ने करम दी छां करनी है सजदे विचों सार चुक ले सोना सजदे विचों सार चुक ले मिठड़ा सजदे विचों सार चुक ले प्यारा असा कोई तेनू ना करनी आवाज नहीं आई असा कोई तेनू ना करनी है रब ने करम दी छां करनी है पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम रब अगे अर्ज करनगे ध्यान नाल सुनिया जरा उम्मत मेरी बख्शो सारी उम्मत मेरी बख्शो सारी मेरे सोने रब जी मेरे प्यारे रब जी उम्मत मेरी बख्शो सारी दूजी गल मैं तां करनी दूजी गल मैं तां करनी है ते परवाने हो तड़प जाओ सुबहान अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जदों ये गल कहणगे रब ताला खुश हो के फरमाणगे जिसने गुलामी कीती तेरी मेरे सोने नबी जिसने अतात कीती तेरी जन्नत में ओदे ना करनी उच्ची बोलो माशाअल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभान अल्लाह नहीं आंदे फिर आखो जन्नत में ओदे ना करनी है और जन्नत भी कैसी मेरे दोस्तों सुनो वसीक अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा इंशाअल्लाह 5000 दा नोट भी आना है 1000 दा भी मेरा बिल ही दे गया ते 50 दा भी नोट आ गया तवज्जो फरमाया जरा ते अगली गल भी सुनो ना 5000 दा नोट जब तक ना आया पुत्र तकरीर मैं भी नहीं छड्डदा कसमे मौलवी एडे खोचल ने अगले दिन एक मौलवी ना खोरे किन्ने पैसे मुकाए सन तकरीर दे खोरे 10 मुकाया सी कि 12 विचों बंदे पैसे देने लग पे कहंदा इन्हां नूं ना कटिया जो ना चो नहीं दे हाँ भले 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 आओ सुनो जरा दोस्तों जन्नतियां क्या बातें सुनो वसीक अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन ये गल्लां तुहाडे नाल कौन गुनाहगार करदा पिया जिन्हों तुसी टेलीफोन ते कहंदे हो कईयां नूं नहीं पता मौलवी जी मंजूर साहब ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पुत्री सुना भाई मौलाना साहब तारीख चाहिदी है हाँ पुत्र केड़ी फलां तारीख मौलाना साहब फीस किन्नी है मैं हाँ पुत्र मेरी फीस तेरा फेस मेरी फीस तेरा फेस मौलाना साहब की गल पुत्र तेरा चेहरा ही मेरी फीस है इस वास्ते तेरा चेहरा रब तो सिवा किसे होर अगे नहीं झुकदा मेरी जान भी तेरे तो कुर्बान है तू फीस दी गल करना उन्हां लोगां तो मंसूर दी जान कुर्बान है जेड़े रब अगे सिर्फ झुकदे ने उन्हां लोगां तो मंसूर दी जान कुर्बान है जेड़े मदीने वाले दी जात तो जान वारदे ने सोने दी बात तो जान वारदे ने सुभान जरा प्यार नाल पढ़ो हाँ सल्लल्लाहु उच्ची आवाज नाल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे बारे रब ताला ने फरमाया हो वल्लज़ी मेरे सोने नबी दा तारफ अल्लाह करीम करवा रहे ने हो वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीद जन्नत का दरवाजा बोलो किन्ने खुलाना है बोलो बोलो किन्ने
پاک پیغمبر علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹان گے، آواز آئے گی کون ہو؟ آپ فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی بات دا ترجمہ کرنے والے نے کیتا ہے میں محمد جب تک حال نہ گونجے اب مزہ نہیں ہونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد تے آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کیا باتا گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے گالیاں دن رات جس نے دی گلا صبح و شام کیا اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے۔ اور سندھی زبان دا شاعر بڑی پیاری بات کردا ہے گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو عبداللہ جو بچڑو آمینہ جایو گاریوں دن گاریوں دے رات ڈی جیکوں بچھڑائی صبح و شام کرے ان کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایو اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ ہائے 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 اہڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھو آ جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھو آ مٹھو ڈٹھو آ مولانا عبداللہ کتے گیا مجاہد مولانا مجاہد میری تغیر میں ڈنگا کیوں لمحہ پہ گیا کی گل کی ہے اللہ پاک بینو اینی دیر بہنا تے پھر اس بندے دا بہنا سارا دن لوکاں دے کام کار کرنے کوئی ادھروں آ رہا کوئی ادھروں آ رہا چیئرمین صاحب آ کام میں امیر صاحب آ کام میں مجاہد صاحب آ کام میں اے مسئلہ بن گیا اے مسئلہ بن گیا رب دا فضل کرو رب دا فضل ہے رب دا شکریہ ادا کرو سانو اللہ پاک نے ہو جائے انسان دیتے نے اے ہو جائے میرے دوستوں میدان دے مرد تے مجاہد دیتے نے جڑے رب دی مخلوق دا کام کر کے کام آ کے تے رب دا شکریہ ادا کر دینے آنکھو سارے الحمدللہ ایک باری پھر آنکھو میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر صلی وہ مارنے آنے مولانا فرما رہے نے مودی نو لتر ماریا جی مارنے نے لتر ہاں ہاں جڑا کہندا ہے پاکستان پہ ہم حملہ کریں گے تیری بہن بھی آئی ہے پاکستان کہ تو ایتھے حملہ کریں گے بکواس بند کرا کتیا حرام دیا خنزیرہ لانتیا دلیا بغیرتا جانمن حرام دیا پیور حرام دیا اوریجنل حرام دیا ذرا منہ کر کے تو ایک پاکستان تو کی سمجھیا ہے کہ ایتھے سارے چوڑیاں پا کے بیٹھے تو سمجھیا ہے ایتھے منظوراں بھی رہی سنو تے آنا ذرا اسا اللہ دے فضل و کرم نال اعلان کرنا نس مودی نس تیری ہو گئی ہن بس اما تیری ویگن لگ دی ابا تیرا ٹرک نس مودی نس تیری ہو گئی ہن بس عثمان ساجد تیرا سر پاڑے گا احمد حسن پنے گا لات نس مودی نس تیری ہو گئی ہن بس جہاد کرو منافقہ دے نال وچ قرآن دے آیا ہے جہاد قیامت تک جاری رہنا پاک نبی فرمایا ہے جو فرمان نبی پیارے ہندائے برحق سارے مل کے کہو سبحان اللہ انشاءاللہ پاکستان دمکتا رہے گا انشاءاللہ اسلام چمکتا رہے گا
انشاءاللہ پاکستان وال کوئی میڑی اکھ کر کے ویکھ سکدا؟ تو انہوں پتہ نہیں رحیل شریف تو بعد قمر جوید باجوہ زندہ ہے، تو انہوں پتہ ساڑی فوج زندہ ہے، تو انہوں پتہ ساڑی پولیس زندہ ہے، تو انہوں پتہ ہے ساڑے مجاہد زندہ نے، موحد زندہ نے، مسلمان زندہ نے، نوجوان زندہ نے۔ اور مودی تینوں پتہ نہیں حضرت علامہ عمران خان زندہ ہے؟ تو کی سمجھنا؟ انہوں علامہ تو کٹ سمجھ، اللہ جاندہ تقریر ہی انجدی کردہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم پاکستانی عوام کو نہ دال دیں گے نہ چنے دیں گے۔ دعا کرو اللہ پاک عمران خان، یا الہ الحق عمران خان چاک بڑا تیرا ساتھ دیتا ہے، آج تُو ڈیکھیا کل ڈیکھیا ہے، کوئی بندے والی گل بھی تو کرے گا، پر تو بہتا چوڑا ہوندا جا رہے ہیں۔ لیکن ایک گل سن لے، پلے کھیچ نہ رہی، مولوی مر گئے نے، مولوی مٹ گئے نے، مولوی مک گئے نے، مولوی سو گئے نے، مولوی جناب رہ گئے نے، مولوی جناب گارے چ بہ گئے نے۔ نہیں نہیں نہیں، سن لے کچھ کر کے وہا تے تیرا منہ چماں گے، غریبانو تنگ کریں گا، تینو گٹر آئی تننا گے، اسی محمد دے غلام۔ اٹھو مر گئے اور نعرے مارو، نعرہ تکبیر اسلام حضرت مولانا میں قسمیں آپ قوم جڑی خدا پاک دی قسمیں اس قوم نو کوئی شکست دے سکتے ایمیں لوگ کلے پھر دیں۔ اور نواز شریف تیرے کو لگے بڑے کک نہیں، تو ساری عمر صرف مون تیل ہی لاندہ رہے، اور شہباز شریف تو ساری عمر سرتے ہی ہاتھ پھیردہ رہے ہیں، مگر نہ ایک قوم خدا دی قسمیں تسی کچھ کر کے وہاں دے، ایک قوم جانا قربان کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ انج ویسے نہ بندے گلاں کر دے، اوئے بند کرو موبائلہ میں، ایڈے بڑے کیمرے بند کرو، بند کر۔ اچھا گل سنو، انج بندے گلاں کر دے، مولوی جی نواز شریف سڑکاں بڑیاں بنا کے قسمیں بھائی چھیڑے پنڈ جاؤ کارپیٹ روڈے، میں آکھیا بڑی گل ہے، ہر پنڈ نو سڑک انجے جویں نہرو لال دی ٹنڈ انج تلک کے ویگن لگی جائے۔ اور کرو کچھ کر جاؤ اس دنیا تے چنگے رہو گے۔ جڑی بات میں تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا، آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سنو ذرا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے پھر میں کیوں نہ کہاں، حسنین دے نانے نال جنہ پکی اجا پہلا گیا پاجا توجہ فرمانا ذرا، اور پتری کیوں ڈر گیا اور آہا لے جاؤ وہ توڑے تو جان بھی قربان ہے، پیسے دی کیا سی پیار دیا گل۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمتہ پائیاں نے، سونے دیاں زلفاں دی، آقا دیاں زلفاں دی، مدنی دیاں زلفاں دی، مٹھڑے دیاں زلفاں دی، پیارے دیاں زلفاں دی، کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگوں جدیاں قسمہ چاہیاں نے۔